বিহৰ পৰা অমৰনাথ আহি আছো। আজি প্ৰায় 6 বছৰ হ'ল চলি আছে অমৰনাথ যাত্ৰা। সদায় আমি অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগে। অনলাইনত এপ্লাই কৰিলে অনলাইনত আমি এপ্লাই কৰিছো 23 এপ্ৰিল 2025 আৰু আমাৰ অনলাইনৰ আহিছে কাৰ্ড আহিছে আগষ্টৰ 3 তাৰিখ। এইটোতো আমি যে ভক্ত, আমাৰ ভক্ততো কোনো কসুৰ নহয়। আমি তো অনলাইনত এপ্লাই কৰিছো 2 মাহ আগত, আমি 2.5 মাহ আগত পিছত পাইছো কাৰ্ড। আজি ইমান কষ্টকে অহাৰ পিছত আজি আমাৰ কৈ আছে যে আমি এতিয়া নহব, আমি 7 দিনৰ ভিতৰত 7 তাৰিখলৈ দিছো। যোৱাকালি তেওঁলোকে আগষ্ট মাহলৈ দিছে পাছ। আৰু আমি এইটো বুজা নাই যে প্ৰশাসনৰ কি আপত্তি আছে। ইয়াতে 1000ৰ নিচিনা ভক্ত আজি ইমান সমস্যাত ভুগি আছে। আমি ইয়াৰ প্ৰশাসনক এইটোই কম যে আপোনালোকে এই ভক্তবিলাকৰ চাই কিনি যাতে এই प्रशासनर व्यवस्था ठीक करी कार्ड व्यवस्था कर दिया है। उत्तर प्रदेश कानपुर से आए हैं और बता रहे हैं कि डेट जो है केवाईसी की जो है हमारी 3 तारीख लिखी है फॉर्म में। अब केवाईसी जब कराया तो उसमें 24 तारीख कर दिया। हम लोगों को कार्ड नहीं दे रहे दर्शन करने के लिए। अरे हम लोग यात्री हैं, इतनी दूर से आए, बच्चों को स्कूल का नुकसान हो रहा है, हम लोगों को कार्ड दे दिए, दर्शन करे, अपना जाए घर। हम लोग भी कितना आदमी है? हम लोग 120 आदमी है, 2 बस है। हमसे बोले हैं कि दोपहर तक कुछ कराते हैं, अगर हो जाएगा तो करा देंगे, नहीं तो फिर आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा।